pertama iaitu glycolysis, and then kita dah lihat juga stage yang kedua, link reaction. So hari ni kita akan masuk stage yang ketiga, Krebs cycle. Okay, so basically Krebs cycle dia bermula dengan substrate, okay, substrate acetyl-CoA. Okay, acetyl-CoA ni derive daripada link reaction in the previous process, in the previous stage. Okay, so kalau mereka recall semula, okay, what do we have? Kita ada glycolysis. Okay, glycolysis bermula dengan substrate glucose. Kemudian kita hasilkan 2 pyruvate. Okay, so glucose 6 carbon, pyruvate 3 carbon. Alright. So from glycolysis juga kita ada hasilkan 2 NAD+ reduce kepada 2 NADH+ 2H+, and kita juga ada synthesize 2 ATP, okay, net 2 ATP by substrate level phosphorylation. Okay. So daripada glycolysis, okay, kita produce 2 molecule of pyruvate, which later they enter the next stage, okay, iaitu stage yang kedua. Yang pertama tadi glycolysis, stage yang kedua adalah link reaction. Okay, so in link reaction, okay, dia ada melibatkan oxidative decarboxylation. Kalau you recall balik, okay, kemudian dalam oxidative decarboxylation ada 3 steps lagi, okay, in which 2 pyruvate akan menjadi 2 acetyl-CoA, okay, iaitu molekul 2 carbon. Okay, so daripada link reaction ini, okay, kita ada juga release 2 CO2, okay, sebagai byproduct. Okay, that's why you nampak bilangan karbon berkurang daripada 3 menjadi 2. Okay, and then kita juga ada produce 2 NADH+ 2H+, okay, melalui proses oxidation. Okay, dalam oxidation itu NAD+ reduce kepada 2 NADH+ 2H+. So acetyl-CoA ini, okay, dia akan enter Krebs cycle ini. Okay, so hari ini kita akan lihat Krebs cycle yang melibatkan 8 steps. Okay, so dari segi location, okay, glycolysis, okay, dia berlaku dalam cytosol. Link reaction berlaku dalam mitochondrial matrix. Okay, mitochondrial matrix tu maksudnya matrix of mitochondria. Okay, so Krebs cycle juga berlaku dalam mitochondrial matrix. Okay, so let's move to the first step of Krebs cycle. Okay, so madam dah nyatakan tadi dalam Krebs cycle dia ada 8 step. Okay, so the first steps here, okay, kalau you lihat di sini, daripada acetyl-CoA, dia akan remove CoA. Okay, so bila dia remove CoA, dia akan form 2 carbon fragment acetate. Okay, acetate. Okay, kemudian acetate tu 2 carbon. Then dia akan combine dengan oxaloacetate, okay, ataupun OAA. Dia punya singkatan adalah OAA, okay, which is the 4 carbon molecule. So kalau ini 2 carbon, combine dengan 4 carbon, dia akan forming citrate. Citrate ni adalah 6 carbon molecule. Okay, so that is the first step of Krebs cycle. So next, move to the second step. Okay, so ini adalah second step. Okay, step yang kedua adalah isomerization.
Okay, bila kita nyatakan tentang isomerization, okay, maksudnya kita akan hasilkan isomer. So citrate akan rearrange into its isomer, which is isocitrate. It's the 6th carbon molecule by addition of H2O and removal of H2O. Okey, maksudnya dia akan berubah bentuk kepada isomer isocitrate dengan menambah H2O dan pada masa sama dia lost H2O, dia buang H2O. Okey, itu adalah step yang kedua. So next kita move kepada step yang ketiga. Okey, step yang ketiga adalah oxidative decarboxylation. Okay, so untuk Krebs cycle, dia ada 2 steps yang involve oxidative decarboxylation. Okay, the steps are step number 3 and step number 4. Okay, step number 4 ini juga adalah oxidative decarboxylation. Okay. So number 3 is the first oxidative decarboxylation. Step number 4 is second oxidative decarboxylation. Okay, tapi ada beza in term of order ataupun sequence proses tu. Okay, kalau you dengar perkataan oxidative decarboxylation, you tahu dia ada melibatkan oxidation dan juga decarboxylation. Okay, so untuk step nombor 3, dia akan berlaku oxidation dahulu baru decarboxylation. Okay, untuk step yang keempat, dia berlaku decarboxylation dahulu baru oxidation. Okay, tapi jangan tukar nama pula. Okay, you kata nombor 4 ni decarboxylation dulu, lepas tu baru oxidation. So you pun tukar nama proses dia decarboxylative oxidation. Tak boleh lah. Nama step dia, proses tu masih lagi oxidative decarboxylation. Okay, dari segi term term tak boleh ubah. Okay, cuma beza sequence je. Okay, you kena ingat kalau step nombor 3 yang bermula dulu adalah oxidation followed by decarboxylation. Okay, so macam mana you nak explain? Right, kita ada isocitrate. Okay, so isocitrate, okay, oxidize. Okay, oxidize. Bila oxidize, madam dah kata mesti sebut pasal remove of 2 hydrogen atom. Okay, so isocitrate oxidize by removing 2 hydrogen atom and reduce NAD plus to NADH plus H plus. Okay, forming oxidized compound. Okay, so daripada isocitrate, bila dia oxidize, dia akan forming oxidized compound. Oxidized compound tu masih lagi 6 carbon compound ataupun 6 carbon molecule. Okay, full stop. Okay, ayat yang kedua baru you cerita pasal decarboxylation. Okay, so tadi you stop dengan oxidized compound. So ayat seterusnya you sambung semula. The oxidized compound undergoes decarboxylation by removing carbon dioxide and forming 5 carbon compound alpha ketoglutarate. Okay, so now alpha ketoglutarate ni adalah 5 carbon compound. Alright, tu step nombor 3. Okay, now step yang keempat, okay, masih lagi proses oxidative decarboxylation. Tapi madam dah kata dia starts with decarboxylation, second baru oxidation. Okay, so how should you explain? So you bermula dengan alpha ketoglutarate tadi 5 carbon. Okay, so alpha ketoglutarate decarboxylated by
remove one molecule of CO2 or carbon dioxide and forming 4 carbon compound. Okay, sebab dia bermula dengan alpha ketoglutarate 5 carbon. Bila dia remove carbon dioxide means dia akan hilang 1 carbon. So dia akan membentuk 4 carbon compound. Okay, full stop. Okay, you berhenti dengan forming 4 carbon compound. Okay, ayat yang seterusnya you sambung dengan 4 carbon compound oxidize. Sebab step yang kedua adalah oxidation. So the 4 carbon compound oxidize by remove 2 hydrogen atom and reduce NAD plus into NADH plus H plus and forming succinyl CoA. Belum lagi ni, dia ada tambah CoA, right? Okay, and addition of CoA. Okay, and forming succinyl CoA. Okay, kita ulang balik. Okay, alpha ketoglutarate undergoes decarboxylation by removing carbon dioxide and forming 4 carbon compound. Okay, ayat yang seterusnya, the 4 carbon compound remove 2 hydrogen atom and reduce NAD plus to NADH plus H plus. Okay, then the oxidized compound. Okay, so tadi bila dia remove 2 hydrogen atom, dia forming oxidized compound. Then ayat yang seterusnya, the oxidized compound combine with coal forming succinyl CoA. Okay, itu step yang keempat. Okay, now kita tengok step yang kelima. Okay, step yang kelima ni adalah substrate level phosphorylation. Okay, senang untuk you kenal pasti yang mana substrate level phosphorylation sebab ia ada production or synthesis of ATP. Okay, so step 5 adalah substrate level phosphorylation. Okay, so macam mana you nak explain? Okay, you bermula dengan succinyl CoA. Succinyl CoA adalah molekul 4 carbon. Okay, so dia 4 carbon. Right, so succinyl CoA remove CoA. Alright, so dia remove CoA. Right, so bila dia remove CoA, dia forming succinate. Succinate masih lagi 4 carbon compound. Okay, so ayat pertama, succinyl CoA remove CoA forming succinate. Okay, and then ayat yang kedua, okay, by removing the CoA, energy is released. Okay, sebab bila dia lepaskan CoA, dia lepaskan tenaga. Okay, the energy release used to bind GDP with phosphate to form GTP. Okay, then ayat seterusnya, GTP transfer its phosphate group to ADP forming ATP. Okay, so you kena explain satu persatu, ayat by ayat. Jangan combinekan ayat, lepas tu you sendiri confuse ayat tu. Okay, tak apa kalau you buat ayat macam budak-budak. As long as you faham, examiner pun faham. Okay. Alright, kemudian kalau you tengok kat sini step yang kelima, you nak sintesis ATP. Tetapi apa reasonnya dan apa tujuannya dan kenapa ia berlaku? Kalau you tengok kat sini, kenapa dia hasilkan GTP dahulu? Okay, kenapa dia hasilkan GTP dahulu? Okay, then GTP transfer phosphate kepada ADP, baru you hasilkan ATP. Okay, why not you directly synthesis ATP? Okay, kat sini ada berkaitan dengan energy level. Okay, you kena faham, okay, kalau kita ada G
GTP. Okay, GTP bermaksud guanin, dia link dengan satu fosfat, dua fosfat. Okay, this is GDP. Dia perlu tambah fosfat. Okay, so untuk fosfat ini attach pada fosfat yang sedia ada, dia perlu membentuk ikatan. Dia perlu bentuk bond. Bila dah bentuk bond, barulah dia boleh jadi GTP. Untuk membentuk bond ini, dia perlukan energy. Energy required. So sama juga dengan ATP. Kalau kita ada ADP, adenine, bounded to 2-phosphate, and then kita nak ikatkan dia dengan satu lagi fosfat, supaya dia membentuk ATP. So untuk membentuk ikatan ini pun sama, dia perlukan energi. So dalam kes untuk membentuk ikatan fosfat yang ketiga dengan ADP dan juga fosfat yang ketiga dengan GDP, tenaga dengan kuantiti yang berbeza diperlukan. Tenaga yang diperlukan untuk bindkan fosfat yang ketiga dengan GDP untuk membentuk GTP adalah lesser, lower, lebih rendah berbanding tenaga yang diperlukan untuk membentuk ikatan antara fosfat yang ketiga dengan ADP. Sebab tenaga ini lebih tinggi, sebab itulah dia perlu membentuk ikatan antara fosfat dengan GDP dahulu dan bentuk GTP. Barulah GTP boleh transfer fosfat kepada ADP dan phosphorylate kepada ATP. Maksudnya di sini, Madam dah kata tadi, succinate CoA remove CoA. Bila dia remove CoA, forming succinate, removal of CoA tadi, releasing of CoA, dia lepaskan tenaga sebab dia pecahkan ikatan. CoA initially dia bounded kepada succinate CoA. Bila dia putuskan ikatan CoA daripada succinate CoA, bermaksud dia lepaskan tenaga. So tenaga itu yang digunakan untuk membentuk ikatan. Tetapi tenaga yang dibebaskan itu is insufficient. Tidak cukup. Tidak cukup untuk apa? Tidak cukup untuk bind phosphate with ADP and forming ATP. Tak cukup. Tapi dia cukup, sufficient, just enough untuk phosphorylatekan GDP. Means tambahkan fosfat kepada GDP to form GTP. Sebab tu kat sini melibatkan dua steps phosphorylation kat sini. Alright. So sekarang ni kita dah selesai step yang kelima. Next we move to the 6. Step number 6. Step number 6 adalah oxidation. Oxidation. Right. So succinate oxidize into fumarate. Bila oxidize, sekali lagi Madam dah kata banyak kali, pastikan you nyatakan macam mana dia oxidize. Dia oxidize by removing 2 hydrogen atom and reduce FAD to FADH2. And then yang seterusnya, yang ketujuh, ini adalah, you nampak tak ada H2O yang added. So ini adalah step hydration. So untuk step yang ketujuh, fumarate, dia convert atau rearrange kepada isomer dia juga. Malate, isomer by addition of water. So itu step yang ketujuh. Kemudian step yang terakhir iaitu yang ke-8,
sekali lagi adalah oxidation. Okay, dalam kes yang ke-8 ni, step yang ke-8, malate oxidize into oxaloacetate. Okay, yang ni masih lagi 4 karbon, dia tak berubah dah ni. Semua masih lagi molekul 4 karbon. So step yang ke-8, malate oxidize into oxaloacetate by remove 2 hydrogen atom and reduce NAD plus to NADH plus H plus. Okay, so kita dah selesai ke-8 step untuk Krebs cycle. Tetapi jangan lupa kita tadi bermula dengan 2 acetyl-CoA. Okay, apa yang Madam cerita tadi adalah satu Krebs cycle, one cycle of Krebs cycle. Okay, kita cerita untuk satu acetyl-CoA. Okay, since dalam link reaction, okay, kita hasilkan 2 acetyl-CoA. Kenapa kita mulakan dengan 2 acetyl-CoA? Sebab kita punya substrate yang asal adalah 1 molecule of glucose. Okay, kita bermula dengan 1 glucose molecule. So kita akan hasilkan 2 acetyl-CoA. 2 acetyl-CoA ini dia akan enter Krebs cycle. Bermaksud akan ada 2 Krebs cycle untuk 1 glucose molecule. Kalau 4 glucose molecule maksudnya ada 8 acetyl-CoA, jadi akan ada 8 Krebs cycle. Kalau 5 glucose molecule ada 10 acetyl-CoA, so ada 10 cycle untuk Krebs cycle. Right? So untuk 2 acetyl-CoA ni, okay, since kita bermula dengan 2, jadi semua akan jadi 2. Okay? So you kena ingat, at least you ingat. So sekarang ni kita cuba tengok balik, okay, daripada 1 Krebs cycle, okay, you akan hasilkan 1 ATP, betul tak? Daripada step yang ke-5, okay, step yang ke-5 you hasilkan 1 ATP, kemudian you akan hasilkan 3 NADH plus 3H plus. Kemudian you ada hasilkan 1 FADH2. Kemudian you ada hasilkan 2 CO2 yang ini adalah byproduct. Okay. So ini daripada 1 Krebs cycle. Maksudnya 1 acetyl-CoA. Okay. Kalau you punya substrate asal adalah 1 glucose molecule, you akan hasilkan 2 acetyl-CoA. So dia akan ada 2 Krebs cycle. So kat sini semua dia akan ganda 2. Okay. Right. So means you akan hasilkan 2 ATP and then 6 NADH plus 6H plus, 2 FADH2 and 4 CO2 byproduct. Okay. So 2 ATP ini adalah by substrate level phosphorylation. Okay. So setakat ni you ada hasilkan 4 ATP by substrate level phosphorylation. Okay. Kalau you tengok, okay, dekat yang asal tadi Madam ada nyatakan, okay, daripada, okay, di sini. Right, untuk glycolysis. Okay, so glycolysis di sini ada hasilkan 2 ATP by substrate level phosphorylation. So far you ada 4 sahaja ATP. Okay, you hanya ada 4 sahaja ATP. Sedangkan untuk sel yang aktif, you perlukan 38. Alright. So dari mana you nak dapat balance lagi 34 ATP? Okay. So balance 34 lagi ATP. Okay, you akan dapat melalui stage yang keempat
iaitu oxidative phosphorylation. Okay. So apa dia oxidative phosphorylation? Okay, sekejap Sebelum Madam go through, okay, bahagian oxidative phosphorylation ni, okay, cuba you recall semula, okay, untuk oxidative phosphorylation dia adalah stage yang keempat, okay. Stage pertama kita ada glycolysis, okay, you akan hasilkan 2 pyruvate. Kemudian stage yang kedua you ada pyruvate oxidation ataupun nama lain dia yang you familiar pakaikan adalah Lin reaction. Okay, dan you hasilkan 2 acetyl CoA. Right, kemudian stage yang ketiga adalah Krebs cycle ataupun citric acid cycle atau tricarboxylic acid cycle. Okay, dan stage yang keempat, okay, adalah oxidative phosphorylation which involve electron transport chain iaitu 4A, kemudian followed by chemiosmosis 4B. Okay, so proses yang keempat ni ataupun stage yang keempat ini berlaku dalam inner membrane of mitochondrion. Okay, ataupun folded area pada inner membrane tu kita panggil sebagai cristae. Okay, so daripada oxidative phosphorylation ni barulah kita akan hasilkan the remaining 34 yang kita perlukan. Okay, sebelum tu kita hanya ada 4 sahaja by substrate level phosphorylation. Okay, alright. So macam mana nak hasilkan tenaga melalui oxidative phosphorylation? So kita akan gunakan electron carrier. Okay. So yang Madam bulatkan ini adalah electron carrier. Okay. Selain daripada electron carrier, okay, substances ini juga dia act as reducing agent. Jadi function dia yang pertama adalah act as electron carrier. Yang kedua, dia act as reducing agent. Okay. Kenapa dia panggil electron carrier? Okay. Sebab untuk you hasilkan NADH, you recall balik, okay, NAD plus dia akan terima 2 hydrogen atom, kemudian dia akan reduce kepada NADH plus H plus. Okay. So 2 hydrogen atom ni termasuklah 2 elektron. Okay. So NAD plus terima elektron dan dia simpan dalam bentuk NADH. Same goes to FADH2. Okay. Jadi dia akan bawa elektron ini, di carry elektron ini. Okay. Dia akan pergi ke ETC. Okay. In oxidative phosphorylation. Dia akan bawa ke ETC iaitu electron transport chain. Okay. Which located in inner membrane of mitochondrion. Okay, ada di sini. Alright, sama juga NADH dan juga FADH2 yang terhasil daripada Krebs cycle juga. Dia akan act as electron carrier dan dia akan carry the electrons yang dia receive, okay, kepada ETC dalam inner membrane of mitochondrion. Okay, kat sini pada link reaction juga dia ada hasilkan yang sama dia ada hasilkan juga 2 NADH. Alright, sebab dalam link reaction juga ada hasilkan 2 NADH. So kalau you lihat di sini, okay, kita tengok, okay, electron carrier. Okay, yang pertama, from glycolysis, kita ada 2 NADH. Okay, kemudian yang kedua daripada link reaction, juga kita ada 2 NADH. And then daripada Krebs cycle, kita ada 6 NADH plus 6H plus
dan juga 2 FADH2. Okay, so you kena ingatlah kat sini berapa banyak electron carrier yang kita produce dalam setiap stage yang involve dalam aerobic respiration. Okay, so next step adalah these electron carriers, semua electron carriers ni iaitu 10 NADH dan tambah dengan 2 FADH2, dia akan carry the electron kepada stage yang keempat, oxidative phosphorylation, which involve ETC and chemiosmosis. So NADH dan FADH2 ni dia akan transfer electron to the ETC. So next Madam akan tunjukkan apa yang ada dalam ETC ni. Untuk pengetahuan awak, ETC dan chemiosmosis ni dua-dua adalah pada inner membrane of mitochondrion. Right. So next kita lihat the ETC structure. So yang ini Madam dah sediakan structure untuk inner membrane of mitochondrion. Bila membrane of cell ataupun cell membrane, plasma membrane, bentuk dia masih lagi phospholipid bilayer. Dia consist of fluid mosaic model, phospholipid bilayer with hydrophobic tails and hydrophilic head. So cuba recall balik bentuk dia macam mana. So bayangkan ini adalah inner membrane of mitochondrion. So bahagian bawah ni, bahagian dalam ni, yang ini adalah bahagian matrix of mitochondrion. Dan bahagian luar ni adalah intermembrane space. Right? So Madam akan lukiskan apa yang ada pada ETC. Basically ETC tu maksudnya electron transport chain. So it consists of series of electron carrier ataupun series of protein which embedded in or attached to the phospholipid bilayer of inner membrane of mitochondrion. So kita ada terdiri daripada protein kompleks. So kita ada 4 protein kompleks. Yang pertama, kita namakan dia sebagai NADH dehydrogenase. Ini adalah protein kompleks yang pertama. Kemudian kita ada protein kompleks yang kedua. Untuk yang pertama ni dia jenis transmembrane protein. Dia fully embedded. Dia penetrate from one end to other end. Dia terus melepasi semua phospholipid bilayer. So sebab tu nama dia transmembrane protein. Untuk yang kedua, nama dia adalah juga protein kompleks. Nama dia adalah succinate dehydrogenase dan dia adalah protein kompleks yang kedua. Dan kita ada protein kompleks yang ketiga, juga transmembrane protein. Yang ketiga. So it's called cytochrome C
reductase. Okay, yang ini juga protein kompleks dan transmembrane. Okay, kemudian kita ada protein kompleks yang keempat. Okay, so ini yang keempat. Dan this one kita panggil cytochrome oxidase. Okay, so ini adalah 4 protein kompleks, okay, yang membentuk ETC. Okay, selain daripada 4 protein kompleks ni, okay, ETC ni juga dia mempunyai electron carrier yang bertindak sebagai mobile electron carrier. Bila madam kata mobile, maksudnya dia boleh move, dia boleh bergerak. Okay, so salah satu mobile electron carrier dia adalah, okay, so ini adalah CoQ ataupun ubiquinone. Okay, CoQ atau ubiquinone ni adalah mobile electron carrier, tapi dia the only one non-protein. Dia satu-satunya electron carrier yang bukan protein. Kalau you dengar nama coenzyme Q pun you dah boleh agak, okay, seperti dalam cofactor. Okay, cofactor, salah satu type of cofactor adalah coenzyme Q. Okay, which is the non-protein substances. Okay, so coenzyme Q ini juga, okay, property dia adalah dia hydrophobic. Okay, sebab tu kalau you lihat okay, since dia hydrophobic, dia akan lies within hydrophobic area. Okay, bahagian yang ada hydrophobic tail ini adalah hydrophobic area. Jadi ubiquinone ni adalah hydrophobic. Okay, alright, kemudian kita ada satu lagi electron carrier. Okay, tapi ini dia mobile juga. Okay, cuma dia masih lagi protein. Okay, dia masih protein iaitu cytochrome C. Okay, so kita ada 4 protein kompleks, NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, cytochrome C reductase, okay, cytochrome C oxidase. Okay, cytochrome C oxidase. Kemudian kita ada 2 mobile carrier, coenzyme Q, okay, dan juga cytochrome C, dan kita ada 1 non-protein iaitu coenzyme Q. Okay, so bahagian ini, okay, daripada NADH dehydrogenase sampailah cytochrome C oxidase ni kita panggil sebagai ETC. Means dia adalah electron transport chain. Okay. Dan you jangan lupa bila madam kata oxidative phosphorylation, bukan saja yang melibatkan ETC, tapi dia ada satu lagi iaitu chemiosmosis. Okay. So, tersambung bahagian ini, okay, selepas cytochrome C oxidase, okay, dia akan ada satu lagi protein. Okay, satu lagi protein. Okay, protein ini juga adalah jenis transmembrane protein, tetapi protein ini dia act as enzyme. Okay, dia act as enzyme. So, nama dia adalah ATP synthase. Okay, sebab protein dia boleh bertindak sebagai enzim, boleh bertindak sebagai pump, boleh bertindak untuk cell-cell addition, intercellular joining. So ada banyak function protein yang you dah belajar semester lepas. Salah satunya dia can act as enzyme. So ini adalah contoh dia bertindak sebagai enzim dan nama dia adalah ATP synthase. Okay, so yang melibatkan ATP synthase ni kita panggil sebagai proses dia chemiosmosis. Okay, now kita ada ETC plus chemiosmosis, barulah you boleh hasilkan ATP. Okay, so that's all from Madam Hida. Thanks for watching.